درود بر شما بینندگان گرامی. با برنامه نوبتی فوتبال آسیا شروع میکنیم. اینک در موسم امسالی فوتبال تاجیکستان صاحب مدال های نقره بین دستهای لیگ اولی هم پیش از مهلت معین شد. دسته خوجند در شهر بختر کلوب فوتبال خطلان را که در مرحله اول مخلصانش را شاد کرده خود را همچون مبارزه مدال های طلای نقره نشان داد با مغلوبیت روبرو نمود. در این واقعه فوتبال بازان ساحل سیر هرچی مورد داشتند نشان دادند. در بازی اولی لیگ اولی چمپیونات تاجیکستان محض دسته‌های خوجند و خطلان در شهر خوجند با هم قوا آزموده بودند و در آن واقعی دسته خطلان با حساب 2-3 به پیروزی نائل شده بود. این نوبت فوتبالبازان ساحل سیر بازی خیلی مجلل نشان دادند. جهانگیر ارگاشف قهرمان این واقعی بود. اولین پرتافتی که خیلی ماهرانه با سوی دلشاد بزرگ پرتافت با گل انجام یافت. او توانست مهارت فردی خود را اینجا نشان دهد. ببینید چگونه از دو نفر اول گریخت سپس برگشت به میدان نزد دروازه وارد شد و بسیار هم مهم از بین 5 محافظتگر توپ را با همدسته خود دلشاد داد و دلشاد باشد توپ را روان کرد با دروازه کوایه گولسون هم حیرت زده بود. فوتبالبازان دسته خطلان هم احیانا به هجوم میگذاشتند. از این هجومی که حالا اوزاقوف تشکیل کرده بود پرتافتش از بالای سری مهردین حسنوف با بیرونی دروازه افتاد، اما یک هجوم دیگری فوتبالبازان دسته خوجند باز با گل انجام یافت. فتح‌الله آیوف هم از کمبودی خط محافظت از نابسامانی خط محافظت استفاده برده گل دوم را زد. در مورد اول خطلان هم در شهر خوجند با حساب 2-0 در صف پیش بود در همان بازی بود. اینجا هم فوتبالبازان ساحل سیر همین نتیجه را بر جای گذاشتند و بعداً باز یک هجوم نهایت خوب را دلشاد بزرگ با ثمر رسانیده نتوانست. پرتافتی عالی بود از جانب بازیکنان این دسته و باز حالت دیگر رو خوجندی ها با عمل آوردند و این نوبت خود جهانگیر ارگاشف در دقیقه 32 حساب رو الکی 3-0 کرد. با یک معنا گفتم ممکن است که تقدیر بازی الکی در دقیقه 32 حل شده بود 3-0 و فوتبالبازان دسته خوجند هم گمان داشتند که از دروازه‌شان توپ رو نمیگیرند. در عموما اگر با بازی بین دسته‌های خطلان و هم خوجند توجه کنیم، پس خوجند در 8 واقعی غلبه کرده بود، تنها در 3 واقعی مغلوب شده، یعنی تصنیف قوه ها در اینجا بر اعلا معین بود. ولی فوتبالبازان دسته طور دیده دسته خوجند باز دو مورد دیگر رو استفاده نبردند. باز همون جهانگیر ارگاشف توپ رو به دروازه خالی روان نکرد. در نیمه دوم فوتبالبازان دسته خطلان به خود آمدند. حالا اوزاقوف رو می‌بینیم بسیار یک ضربه عالی می‌زند از مسافه دور و سوربون افغانوف هم مهارت تکنیکی خود را نشان داده یک پرتافت خوب انجام می‌دهد و در نتیجه عمرجان شریفوف در دقیقه 64 یک توپ را به ثمر می‌رساند، حساب را 1-3 می‌کند و اینجا ببینید موریدین هرچند به این توپ رسید ولی تا به انجام آن را به دور پرتافت نتوانست. این مهارت فردی خیلی زیبا و تکنیکی بلندی افغانوف بود که ما و شما دیده توانستیم. در این بازی نبودن کرامت‌الله سیدوف احساس کردید. فوتبالبازان دسته خطلان باز یک هجوم دیگری خود را میتوانستند با برار انجام دهند. اوزاقوف و در مورد آخر محافظتگر پای خود را ماند، صد گذاشت و توپ به طرف دیگر رفت. ضربه تیری دروازه رو هم دیدید، اما این ضربه که پرویز باقی آخونوف زد در یاد ما و همچون گل بهترین دور 17 هم به قد گرفته شد، بسیار توپوار بود، بسیار سخت بود، بسیار نشان‌رس بود و موریدین این توپ رو ندید، هرچند سمت اون رو حس کرد و پرواز کرد ولی ضربه که بلند بود، بسیار صورتش بلند بود، وارد دروازه گردید. در نتیجه خوجند با حساب 3-2 در شهر بختر غلبه کرد و صاحب مدال های نقره شد و ما مخلصانش رو مبارکباد میگیم. اما چیز دیگری که حالا اینجا ما و شما دیدیم این یک هنگامه دیگری بود. 4 دقیقه وقت ایلوگی تعیین شد، اما نصرالله کبیروف در دقیقه 3 بازی رو منع کرد و بعداً به خاطرش رسید که 4 دقیقه ایلوگی شده بود و باز یک دقیقه دیگر دسته ها بازی خود رو ادامه دادند. در دور 17 دسته کوکتاش نوحی رودکی امکان داشت موقع خود را برای به دست آوردن مدال های نقره و برنجی در بازی خانگیش با استرافشان بهتر نماید. تنها 2 دقیقه ایلوگی آنها را از این آرزوهایشان دور کرد
و عزیزجان شمسیف توپی برابری را به دروازه کوکتاش زده آنها را از 3 امتیاز گرانبها محروم نمود. لحظه های این بازی را میبینیم. در موسم امسال دسته های کوکتاش و ایسرافشان علاقه 3 مرتبه با هم قواس بودند. یک مرتبه کوکتاش در مرحله اول ایسرافشان را با حساب 0-3 در شهر ایسرافشان مغلوب نمود و در بازی‌های جام باشد از این دسته شکست خورد. ولی در بازی که حالا تقدیر ساز بود، فوتبالبازان دسته کوکتاش باید برای گرفتن مدال‌های نقره تمام قوه خود را صرف می‌نمودند. در یک حالتی که قاعده بازی ویران شد، در اینجا فوتبالبازان دسته ایسرافشان با صفی پیش برآمدند. 1-0 اوتابه کریموف این هم یکی از گل‌های زیبای دوره 17 بود که حالا ما و شما می‌بینیم. قربان علی بابویف این حالت را ندید یا شاید خیلی پیش برآمده بود از دروازه و توپ از بالای سری او وارد دروازه شد. نهایت گل غلطی است و فوتبالبازان دسته ایسرافشان بعد این گل زدهشان خواستند که حساب را نگاه دارند، اما این به آنها موفق نشد. در دقیقه 20 محسن جان عبدالغفاروف حساب را برابر کرد و بازی فوتبالبازان دسته ایسرافشان آنقدر دیگر مجلا نبود که باعث تعریف و توصیف باشد. برعکس صاحبان میدان حالت‌های نهایت زیبا را با وجود آوردند. ضربه‌هایشان هم از دور و هم از نزدیک صورت می‌گرفت. دروازه‌بان دسته ایسرافشان خیلی خود را نشان داد بیروز خیریف، ولی در مورد دیگر در دقیقه 41 مبک سیباتچو دویدان توپ را وارد دروازه کرد. اگر اوتابه کریموف از کوکتاش با ایسرافشان گذشته باشد و گل زده باشد، پس مبک از ایسرافشان با دسته کوکتاش آمد و در اینجا او هم گل زد. یعنی توازن برابری بازیگرانی که از یک دسته به دسته دیگر گذاشتند بر جای گذاشته شد. مبک باز حالت‌های دیگری گلزنی هم در قسم اول داشت ولی آن را استفاده نبرد و در نتیجه عزیزجان شمسیف در دقیقه 2 وقت اضافه شده ایسرافشان را از بخت رها کرد و امکان داد که باز مبارزه برد برای در لیگ اولی باقی موندن. حالا این حالت را خوب میبینید. ضربه ایلهام براتوف و این ضربه رو محافظتگران برگرداندند. پرینس بود اینجا خطا کرد و عزیزجان شمسیف توپی برابری را به نشان رسانید. مبارزه برای باقی موندن میان دسته‌های لیگ اولی تا دور آخر بین دسته‌های زینه پایانی ادامه خواهد یافت. یقین است که دو دسته چمپیونی امسال را ترک میگویند، اما کدام دسته تا به هنوز معین نیست. دوشنبه 83 در این قطار از ورطه بحرانی خلاص شده لوکوموتیو را به قهر فرستاد. هرچند دور آخری چمپیونی مملکت نزدیک می شود، مبارزه اصلا برای در لیگ اولی باقی ماندن و مدال ها صورت میگیرد. هرچند دو مدال چمپیونات تیلا و نقره علاقه تقدیرش حل شد، اما برای در لیگ اولی باقی ماندن همه دسته ها مبارزه می بردند و فوتبالبازان دسته طوری میبینیم لوکوموتیو دوشنبه در این وخوری سوی برتری بودند. این حالتی که حالا میبینیم بسیار ماهرانه ضربه خوبی امام علی احمدخان رو دیدیم که با یک جست زیبا از این جو قرایف اون رو برگردانید و بهترین دروازه‌بان هم شد در این دوره 17. فوتبالبازان دسته دوشنبه 83 ماهرانه بازی کردند و این یک هجوم آنها با گل انجام یافت. بسیار هم ضربه خود را خورشید عبداللویف درست زد و در نتیجه در دقیقه 19 اسرائیل خالوف از سری او محض توپ مجرایش رو دیگر کرد و واردی دروازه گردید. 1-0 دوشنبه 83 به صف پیش برآمد و دیگر نگذاشت که فوتبالبازان جوان لوکوموتیو پامیر حساب رو برابر کنند و یا در این اخوری پیروزی به دست آورند. در نتیجه لوکوموتیو پامیر باز موقعیت خود رو هرچند در جای هشتم نگاه می‌دارد، اما برای از لیگ اولی با لیگ یکم فرآمدن موقعش اونقدر استوار نیست. یعنی در بازی‌های بالبعده که این دسته می‌گذراند باید کوشش غیرتی زیادی کند که در نتیجه نتواند که با لیگ اولی افتاد. خب این گفته ها از یک طرف، از طرف دیگر این دسته ها هر دو از لیگ یکم با لیگ اولی آمده بودند و فوتبالبازان دسته حالا بوری دیگر ببینید دوشنبه 83 باز یک فرصتی نهایت خوب رو از جانب ادوهنه کولینز بتوانستند به ثمر رسانند. این کارو نکردند و در نتیجه بازی با همین حسابی 1-0 به پایان رسید. این ضربه هایی که نشان رس نبودند از جانب لوکوموتیو پامیر نتیجه نآوردند. رگری تداس در دور 17 برای از ورطه جای آخر خلاص شدن با دسته فایزکاری نوحه واسه
чун шери захмӣ ба майдон омад ва соҳиби 3 имтиёз гардид. Дар ин баробар Файзкандро ба минтақаи душвори лигаро тарк кардан фиристод. Аммо дар ду даври боқимонда ба Хуҷанд ва Кӯктош майдондорӣ кардан ба дастаи машҳури Тоҷикистон душвориҳоро рӯи кор хоҳад овард. яке аз мавсимҳои ниҳоят мураккаби худро дастаи Регари Тадаз мегузронад. маҳз дастаи Регари Тадаз ки аз ҳамеша барои медалҳо мубориза мебурду ҳамеша дар садри ҷадвал қарор дошт, имсол шинохтанашаванда аст. вале футболбозони дар ин даста, ҳоло сафедпӯшони ин дастаро мебинем, бисёр як бозии хубе дар муқобили дастаи Файзканд нишон доданд. ҳарчанд дар ин маврид гуфтам мумкин аст ки Файзканд бештар метавонист ки ба задани гол муваффақ шавад. ҳоло бо пироҳанҳои сурх футболбозони дастаи Файзканд ҳастанд, аммо ин амал ба онҳо муваффақ нашуд. Фатҳулло Бобоев дарвозабони дастаи Регари Тадаз маҳорати хуб нишон дод ва дарвозаашро дар амн нигоҳ дошт. ин бозӣ танҳо як ҳуҷум метавонист ки бо ё як гол метавонист ки тақдири вохӯриро ҳал кунад. ҳамин тавр ҳам шуд. футболбозони инҷо зарбаи футболбозони дастаи Файзканд дар ҳолати ғайрибозӣ буд ва он ҳолати ғайрибозӣ маънидор шуд ва ин тӯби задашуда ба инобат гирифта нашуд, вале ҳуҷумҳояшон хатарнок буд. аммо тақдири вохӯриро дақиқаи 93-ум, яъне охирини вақти иловашуда ҳал кард. дар он футболбозони дастаи Регари Тадаз тавонистанд бо як маҳорати олӣ зарбаи кунҷиро ба иҷро расонанд ва тӯбро ворид дарвоза кунанд. ин тӯби задашудаи Доробҷон Эргашев як гуфтам ки 3 холи тиллоиро барои дастаи Регар овард. ҳоло аз ин 3 дастае ки дар зинои поёнии ҷадвал қарор доранд, ҳам Регари Тадаз, Истаравшан, Локомотив Помир, инчунин Файзканд ҳам ҳоло ба ин қатор шомил шуд, метавонанд раҳо ёбанд аз поён рафтан ба Лигаи якуми чемпионати Тоҷикистон. клуби марказии варзиши Артиш ва Истиқлол ки яке масъалаи ғолибиятро дар Лигаи олӣ хеле барвақт ҳал карду дигаре аз медалҳо каме қафо монд, бозии даври 17-умро ҳамчун санҷише барои мавсими соли оянда барпо карданд, то ки кадом бозигаронро дар ҳайат боқӣ гузоранду чӣ гуна роҳи натиҷаи бозиҳоро пайдо кунанд. ҳанӯз мухлисон дар ёд доранд ки соли гузашта Истиқлол баъди унвони чемпиониро ба даст овардан аз ҳамин клуби марказии варзиши Артиш бо натиҷаи 3-2 дар варзишгоҳи марказӣ мағлуб гардида буд. сценарияи соли гузашта дар ин вохӯрӣ ҳам такрор ёфт. чемпиони нави Лигаи олии Тоҷикистон Истиқлол дар ин вохӯрӣ ҳолатҳои мувофиқи голзаниро хеле зиёд ба амал овард, аммо ҳамлагарони ин даста натавонистанд. имрӯз Шериди Бобоев, Манучер Ҷалилов ҳам буд ки ҳоло Манучерро мебинем, бисёр ҳолатҳои мувофиқро барои голзанӣ пайдо карданд, имконият ёфтанд, вале тӯбро ба дарвоза зада натавонистанд. дар ин вохӯрӣ ҳам тақдири вохӯриро як гол ҳал мекард ки онро Мунир Давлатбеков бо аввалин голаш дар мавсими соли 2020 таҷлил кард ва ин голи задааш ғалабаовар шуд барои дастаи клуби марказии варзиши Артиш. Мунир Давлатбеков пештар дар дастаи Кӯктош бозӣ мекард, ҳоло бошад ба клуби марказии варзиши Артиш гузаштааст ва ҳунарнамояш хуб ҳам буд. дар ин вохӯрӣ тарзе ман гуфтам, чемпионҳо ҳам имконияти фаровони голзанӣ доштанд, аммо онро истифода набурданд ва Иван Пономаренко дарвозабони клуби марказии варзиши Артиш ҳам имкониятҳои хубро бартараф кард, яъне сейфҳои олии худро дар ин ҷо созгор нишон дод. бозӣ бо ҳисоби 1-0 ба поён расид. бозиҳои мафхугузоштаи даври 15-уми чемпионати имсола имрӯз бо бозии байни дастаҳои Истаравшан ва Файзканд шурӯъ гардиданд. пагоҳ Регари Тадаз бо Хуҷанд, Кӯктош бо Истиқлол, Хатлон бо Локомотив Помир ва клуби марказии варзиши Артиш бо Душанбе 83 қувва месанҷанд. ҷадвали мусобиқа то бозиҳои мафхугузоштаи даври 15-ум чунин шакл гирифтааст. ҳафтаи гузашта дар кишвари ба мо дӯсту ҳамсоя Афғонистон мусобиқоти футбол бо номи Лигаи Бартар, яъне Премер Лига шурӯъ гардид. тавре гуфта мешавад, болотарин сатҳи мусобиқоти тими футболӣ дар кишвари Афғонистон ҳамин мусобиқа аст ки дар он 8 даста аз 8 минтақаи Афғонистон дар ду гурӯҳ бо ҳам мусобиқа меороянд. Тӯфони Ҳарируд қаҳрамони соли гузаштаи ин кишвар аст.
бештари қаҳрамониро Шоҳини Асмоӣ 4 маротиба соҳиб шудааст. ҳоло бозии аввали Шоҳини Асмоиро бо Демайванд Аталон ё қаҳрамонҳои Майванд пайдо кардем ки манзури шумо мегардад. чемпионати имсолаи Афғонистон бо як шукӯҳи шаҳомат расми ифтитоҳаш баргузор гардид ва дар рақобатҳои имсола ҳам Тӯфони Ҳарируд, Шоҳини Асмоӣ, Симурғи Албурз, Уқобони Ҳиндукуш, Мавҷҳои Ому, қаҳрамонони Майванд, Бозҳои Аспинғар ва Мавҷҳои Аббосин муборизаро барои унвони қаҳрамонӣ шурӯъ карданд. дар вохӯрие ки ҳоло мавриди таваҷҷӯҳи шумо қарор аст, Шоҳини Асмоӣ бо Демайванд Аталан қувоз буд ва ҳоло Мустафо Ашрафӣ тавонист ки дар ин вохӯриҳо силсилаи вохӯриҳо тӯби аввалро ба самар расонад. ҳоло Мустафо Ашрафӣ бисёр моҳирона бозӣ кард ва дар ин ҷо мо ҳам дигар ҷониби масъаларо ҳам дидем ки чемпионати Афғонистон ё худ премер-лиги Афғонистон дар ду гурӯҳ сурат мегирад ва дастаҳое ки дар ин гурӯҳҳо ҷойҳои зинаҳои аввалу дуюмро мегиранд, пас ба бозиҳои минбаъда мераванд ва барои унвони чемпионӣ муборизаи худро идома медиҳанд. боз як ҳуҷуми футболбозони Шоҳини Асмоӣ бо гол ҷамъбаст шуд. Зайдиддин Шарифӣ ҳисобро 2-0 кард. чизи дигаре ки инҷо мо дидем дар ҳақиқат дар варзишгоҳи Федератсияи футболи Афғонистон ки ин бозиҳо ҳамаш дар он ҷо баргузор мешаванд, як нав тантана вуҷуд дошт, яъне мухлисон новобаста ба он ки ҳоло короно беморӣ ба мардуми сайёра таҳдид мекунад, дар варзишгоҳ буданд мухлисони хеле зиёд, аз ҷумла қисми зиёдашонро бонувон ташкил мекарданд ва имрӯз Шоҳин шояд аз ҳамин бисёр ҳам як рӯяи тоза мегирифт ки Рамиз Фаррух ҳисоби бозиро ба 3-0 расонид ва ин вохӯрӣ бо ҳамин натиҷаи калон ба анҷом расид. Аввалин бозигари беҳтарин Фарзин Ҳакимӣ шинохта шуд. дар чемпионати Ӯзбекистон дар даври 17-ум дастаи навбаҳори намангони Эҳсони Панҷшанбе дар вохӯрӣ бо дастаи Насафи Қаршӣ ба гирифтани як имтиёз қиноат ҳосил кард ва ин бозӣ ҳам мисли вохӯрӣ бо Андиҷон натиҷаи мусовии 0-0-ро бар ҷой гузошт. Эҳсон дар дақиқаи аввали нимаи дуввум ба ҷои Ислом Рашидхонов ба майдон омад. таваҷҷӯҳ мекунем. дар ин вохӯрӣ Насаф бештар дар хати ҳуҷум қарор дошт ва ҳарчанд бозӣ бо ҳисоби 0-0 ба анҷом расида бошад, аммо кабудпӯшони дастаи Насаф дар ин вохӯрӣ наздик буданд барои голзанӣ ва инро мо хуб эҳсос кардем. дар ин давр Агемка дар майдонаш Қижилқумро бо ҳисоби 2-1 мағлуб кард. Қӯқанд 1912 бар Бунёдкор бо ҳамин натиҷа бозиашро ҷамъбаст кард. Сурхон дар сафар Машъалро шикаст дод ва Андиҷон бар Бухоро бо ҳисоби 2-1 пирӯзӣ ба даст овард. Як вохӯрии дигар Металлург Бекобод бо Локомотив Тошканд бо ҳисоби 2-2 ҷамъбаст шуд. аз ин рӯ агар Навбаҳор дар ин бозӣ ғалаба мекард, боз мавқеашро беҳтар мекард ва тавре гуфтем Эҳсони Панҷшанбе буд ки ҳоло як партофи хубе анҷом дод. ҳоло дар кадрои шумо аст. Эҳсони Панҷшанбе ҳам ҳоло дар ин бозиҳое ки мегузаронад бо натиҷаи мусовӣ анҷом меёбанд ва дасташ наметавонад ба пирӯзӣ ноил шавад. дар даври 18-ум дастаи Эҳсони Панҷшанбе ба дидори дастаи Бухоро меравад. дар ин давр ҳамчунин Сурхон бо АГМК, Металлург бо Андиҷон, Қижилқум бо Қӯқанд, Суғдиён бо Локомотиви Тошканд, Насаф бо Машъал ва Пахтакор бо Бунёдкор қувва месанҷанд. дар чемпионати Қирғизистон даври 12-ум ба поён расид. Песафи мусобиқа дастаи Дордой дар майдонаш алаи Ошро қабул кард ва бо натиҷаи 1-0 пирӯз гардид. ин ғалаба имкон дод ки Дордой мавқеашро дар зинаи аввал нигоҳ дорад. дар даври навбатии чемпионати Қирғизистон Каганат Карабалтаро бо ҳисоби 3-1 паси сар гузошт. Нефтчии Кошкората Илбишро мағлуб кард ва Олға бо Абдишата бозиашонро мусовии 0-0 ҷамъбаст карданд. бозӣ байни дастаҳои Илбирс ва Олға бошад дар даври гузашта бо ҳисоби 3-1 ҷамъбаст шуданд ва дар ин вохӯрие ки ҳоло мо шумо тамошо мекунем Дордойро бо дастаи Алай бештар футболбозони зардпӯши Алай дар хати ҳуҷум буданд. онҳо метавонистанд дар ин вохӯрӣ пирӯзӣ ба даст оранд, аммо ягона голе ки Эрнест
батирханов дар дақиқаи 68 зад барои чемпионҳо як дастаке шуд ки барои онҳо 3 имтиёз орад ва онҳо дар баъдан ба ҳуҷумҳои пайдарпай гузаштанд. ҳуҷумҳои пайдарпаи онҳо дигар натиҷа наовард ва Дордой дар натиҷа бо ҳисоби 1-0 пирӯзӣ ба даст овард. дар дарвозабони дастаи гуфтам ки Дордой Токтаев дар ин вохӯрӣ қаҳрамон буд ва нагузошт ки аз масофаҳои наздик футболбозони меҳмон гол зананд. Дар даври 13-ум ки 1 октябр шурӯъ мегардад, соҳиби ҷойи аввал Дордой дар вохӯрӣ ниҳоят муҳиму пуршӯрусадо бо дастаи алгаи зинаи дуввум қувва месанҷад. Агар Дордой дар он пирӯзӣ ба даст орад, пас пеш аз муҳлат соҳиби унвони чемпионӣ хоҳад шуд. ҷадвали мусобиқа чунин шакл гирифтааст. дар ғарби Осиё бозиҳои Лиги Чемпионҳо ба анҷом мерасад. тавре дар барномаи гузашта дар бораи ҷамъбасти бозиҳо дар гурӯҳи А ва Б гуфтем. Ёдрас мешавем ки дар гурӯҳи С ва Д низ мусобиқа анҷом ёфт ва дастаҳои Персиполиси Эрон ва Ат-Таовуни Арабистони Саудӣ аз зинаҳои якум ва дуввум ба марҳилаи бозиҳои 8-1 ниҳоӣ рохат гирифтанд. аз гурӯҳи Д клуби футболи Ан-Насри Саудӣ дар баробари Асади Қатар, Сипоҳони Эрон ва Ал-Айни Амороти Муттаҳидаи Араб бартарӣ нишон дода аз зинаи аввал ба даври дигар гузашт. Асад аз ҷои дуввум роҳи бозиҳои 8-1 ниҳоиро пайдо намуд ва дар вохӯрӣ бо соҳиби ҷои аввали гурӯҳи С Персиполиси Эрон вориди рақобат шуд. Хави Ҳернандес сармураббии дастаи Асади Қатар ки соли дуюм аст ки ин дастаро ҳамчун сармураббӣ ба бозиҳои Лиги Чемпионҳо меорад, аз голи задашуда дар ин вохӯрӣ норозӣ буд ва гуфт агар низоми ВАР мебуд шояд Асади Қатар дар ин вохӯрӣ ғалаба мекард. ҳолон ки дастаи Персиполис бо дастаи Асад дар мадори бозиҳои ҷоми Лиги Чемпионҳо 7 маротиба вохӯрданд ки дар 3 маротибаи он футболбозони дастаи Персиполис ғалаба карда буданд ва мо ҳоло дӯстони гиромӣ мебинем ки футболбозони дастаи Персиполис бештар дар хати ҳуҷум буданд ва ин зарбаи Алкасирро дидем ки ба сутуни дарвоза зад ва баъдан ба тiri дарвоза. Як бозигари хеле чолоки даста буд ки дар натиҷа як тӯбро ба самар расонид. ҳоло бинед ин ҳолати дуюми задаи ӯ ва дар дақиқаи 88 танҳо дар дақиқаи поёнӣ маҳз бо зарбаи сар Алкасир аз паси хуби Алишоҳ тӯбро вориди дарвоза кард ва дар натиҷа дастаи Персиполис тавонист ки бар дастаи Асад пирӯзӣ ба даст орад ба даври бозиҳои 4-1 ниҳоӣ рохат гирад. баъди 10 соли ҳунарнамоӣ дар Лиги Чемпионҳои Осиё дастаи Пахтакори шаҳри Тошканд ба бозиҳои 8-1 ниҳоӣ рохат гирифт ва бо дастаи дигари Эрон Истиқлол дар он нерӯ санҷид. футболбозони ӯзбек баъди 11 сол таърихи худро такрор карда бори сеюм ба бозиҳои 4-1 ниҳоӣ рохат пайдо карданд. ин наворҳоро мебинем. дастаи Пахтакори Тошканд дар ҳақиқат таърихи худро нав мекунад ва гумон ҳаст ки ин даста дар бозиҳои минбаъда ҳам ба пирӯзӣ ноил хоҳад шуд ва дар бозие ки дар ин ҷо бо дастаи маҳз Истиқлоли Эрон баргузор кард, аллакай футболбозони дастаи Истиқлол дар дақиқаи 32 бо зарбаи Алии Каримӣ ҳисобро боз карданд. аз зарбаи бибинед стандартӣ бисёр ҳам моҳирона зарба зад ва дарвозабони дастаи Пахтакор Элдорбек Суюнов ин ҳолатро надид. вале футболбозони дастаи Пахтакор ба худ омаданд ва як ҳуҷуми хеле хуби худро ташкил карданд ва баъди 11 дақиқа бо ҳамин зарбаи сари Драган Черан, яке аз нишонзанҳои беҳтарини Пахтакори Тошканд, ҳисобро баробар карданд. Алиҷонов ин ҷо бисёр партофти хуб анҷом дод ва дарвозабон ҳам хеле қафо монд, Саёд Ҳусайнӣ. агар бозӣ бо ҳисоб 1-1 ба анҷом мерасид, хуб бад то ба зарбаҳои пеналти ҳам мерафт, аммо футболбозони дастаи Пахтакор ба ин кор имконият надоданд ва боз як ҳуҷуми худро дар дақиқаи 47 бо голи Эрен Дердиёк ба самар расониданд. ин ҷо ҳоло бори дигар хоҳем дид ки Ҳамдамов чӣ гуна ин партофтро хуб анҷом дод ва бисёр ҳам дар ҳолати хуб қарор дошт. аз зарбаи ниҳоят дур тӯб вориди дарвоза шуд ва ҳисоб 2-1 гардид. дар натиҷа Пахтакори шаҳри Тошканд боз ба бозиҳои 4-1 ниҳоӣ рохат гирифт. акнун футболбозони ин даста интизор мешаванд ки кай аз гурӯҳи Шарқи Осиё ҳам дастаҳо ба ин мартаба мерасанд ва ба ин бозиҳо меоянд.
بازی از همه جالب 8-1 نهایی میان دسته‌های الاهلی سعودی و شباب الاهلی دوبای صورت گرفت. دسته‌ها در وقت مقرر شده بازی نتیجه برابری 1-1 را نشان دادند و برای معین کردن غالب ضربه‌های بعدی بازی تعیین شدند و در آن بخت فوتبالبازان عربستان سعودی بلندی کرد. دو دسته همنام الاهلی جیده از عربستان سعودی و شباب الاهلی امارات متحده عرب، شباب جوانان الاهلی به این بازی آمدند و شباب الاهلی جوانان در دقیقه 28 به صف پیش برآمدند. غنیف است که با یک ضربه خیلی خوبش توانست که این توپ رو وارد دروازه کند. عزیز جان غنیف بازیگر ازبکستانی دسته شباب الاهلی و این ضربه هم بسیار هم خوب بود از آن خاطر که دروازه‌بان با محافظتگران پوشیده شده بودند و در نتیجه توپ وارد دروازه گردید. دیر دوام نکرده عمر عصام در دقیقه 54 از ضربه پنالتی حساب رو برابر کرد 1-1 و دسته ها آهسته آهسته به مجرای آخری بازی می رفتند و مبارزه هم در میدان خیلی تیزتون بود. الاهلی عربستان سعودی بسیار بازی خوب نشان داد. دروازه‌بان در اینجا خوب کار کرد، هم مجید ناصر و هم محمد اویس و برای غالب رو معین کردن ضربه پنالتی تعیین شدند و در نتیجه با فوتبالبازان الاهلی جیده موفق شد که با حساب 4-3 در ضربه پنالتی پیروزی به دست آورند و روی خود را به بازی‌های من بعد هموار کنند. دو دسته دیگری عربستان سعودی النصر و التعاون در آخرین جفت بازی‌های 8-1 نهایی به دیدار هم آمدند. یکی از دسته‌های عربستان سعودی در این واخوری برنده گردیده و در بازی‌های 4-1 نهایی رخت پیدا می‌کرد. در بازی‌های داخلی این کشور هم این دسته‌ها مقابلی هم بازی‌های زیادی انجام دادند. دسته‌های النصر و التعاون باید یکی از دسته‌ها رو طوری ما به شما گفتیم باید روی خود رو به مرحله دیگر میگذرانید و در نتیجه فوتبالبازان دسته النصر در این بازی خیلی خوب هنرنمایی کردند و فوتبالبازان دسته النصر از آن خاطر برتری داشتند که زیرا آنها با یکدیگر بازی زیاد گذراندند. 22 بازی غلبه بر نفع فوتبالبازان دسته النصر است. 14 مرتبه در دیدارهای بین همدیگری آنها به پیروزی نائل شدند. در همین بازی هم فوتبالباز النصر در دقیقه 75 حمیدالله از پس خوبی غنم توپ را به ثمر رسانید و بازی با حساب 1-0 به نفع فوتبالبازان الریاض جنبه شد و آنها بازی‌های خود را برای جام لیگ چمپیون‌های آسیا ادامه می‌دهند. هرچند دیگر حالت‌های هم بودند که می‌توانستند که فوتبالبازان التعاون هم حساب را برابر کنند، این به آنها موفق نشد. در مورد دیگر فوتبالبازان دسته النصر اکنون باز با حریف پرقوت‌تر روبروی هم خواهند آمد. 4 دسته در بازی‌های لیگ چمپیون‌ها از عربستان سعودی در این وخوری‌ها اشتراک کرد. با همین ترتیب پگاه باز یک بازی دیگری را خواهیم دید که دو دسته عربستان سعودی النصر با الاهلی در ردیف بازی‌های 4-1 نهایی روبروی هم می‌آیند. در جفت دوم پختکار توشکند با دسته دیگری ایران پرسپولیس قوه می‌سنجد. دوستان گرامی در همین جا برنامه نوبتی فوتبال آسیا را به انجام می‌رسانیم. مقصد ما ترغیب فوتبال آسیا و کشورهای این منطقه است تا بینندگان عزیزمان توانند معلومات مفصل برداشته باشند. باقی صحتمندی و پیروزی شما آرزوی ماست. خود را احتیاط کنید.